متتبعي راديو ام، متتبعي مرنا الساكتين، اقتربوا هلموا ومرحبا بكم في حصتكم مرنا الساكتين. حصة مرنا الساكتين التي لم تمسي جديدة لأننا لحقنا الرقم 67 على ما أظن. مرحبا بالجميع، مرحبا بمتتبعينا بشكل أخص، متتبعي مرنا ساكتين اللي راهم معنا دوبي الديبي، لا فين ايكيب كيما نعيطوا لهم. 021 78 24 45. اليوم ان سوجي، un nouvel épisode, une nouvelle journée, un nouveau sujet. Et quel sujet? Nous allons parler de Biskra. ولاية بسكرة اللي تعيش منذ يومين على وقعي يعني صدمة واش رانا نشوفوا واش راه صار يعني ف باغ اكزومبل السبيطار تاع l'hôpital, comment s'appelle cet hôpital, Hakim Saadan, pardon. Donc voilà, on a vu des images qui nous ont tous choqués. Nous avons eu des témoignages de la part du docteur en sociologie Fars Sharafuddin et un autre lanceur d'alerte qui connaissent tous les deux aujourd'hui des poursuites judiciaires. L'écrivain sociologue Fars Sharafuddin Choukri a été arrêté le 6 juillet à cause de ses publications et vidéos sur Facebook qui traitaient la situation sanitaire. Ce docteur-là, que nous allons regarder tout à l'heure, on va voir sa vidéo dans laquelle il dénonce ce qui se passe à Biskra, il dénonce le manque de moyens, il dénonce les conditions terribles dans lesquelles ناس بسكرة يعني راهم عايشين، ولا سبيطارات تاع بسكرة ثاني راهم يقابلوا في هذه الوضعية الصعبة جد الصعبة يعني. وعندنا داك لو لونسور d'alerte ثاني il a été arrêté. وكاين une information qui est tombée il y a une heure de cela. Il y a une vague d'arrestation devant l'hôpital de Biskra. On va parler de tout ça tous ensemble aujourd'hui. 021 78 24 45 021 78 24 45. صباح الخير أميرة أبو جمعة. صباح الخير أنيس حمزة شلوش، وصباح الخير لكاع الناس اللي يشوفوا فينا أو في مراناش ساكتين. Nous sommes Biskra, je suis Biskra, nous sommes Biskra, Nahnu Biskra, et c'est un peu les hashtags plutôt qui ont tourné depuis 2 jours sur les réseaux et sur internet. Tout le monde a été touché par ce qui se passe, par ce qu'on a vu. Donc voilà, les informations ont fusé dans ce sens-là. On commence, let's get started avec, comme d'habitude, comme à notre coutume, avec le bulletin d'information de Shahrazad Amrouche de la matinée, on précise. متابعينا أينما كنتم، مرحب بكم في هذا الموجز الإخباري لصبيحة اليوم. بداية، تسجل ولاية تسطيف أرقاما قياسية يوميا في عدد الإصابات بوباء كورونا، حيث أحصت خلال 24 ساعة الأخيرة 60 إصابة. كما تسجل بسكرة أرقاما مرتفعة خلال الأيام الأخيرة، ما جعل العديد من سكان المنطقة يستغيثون ويوجهون نداء إلى وزارة الصحة بضرورة دعم المنظومة الصحية للولاية، خاصة بعد وفاة 3 أطباء بسبب الوباء في يوم واحد. هذا وقد أرجع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط، أرجع سبب تفشي وباء كورونا وتوسع رقعته في الآونة الأخيرة إلى تراخي أغلبية المواطنين واستخفافهم بتدابير الوقاية، وهذا خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صباحا. في خبر آخر، تم اليوم النطق في حق المدون ومعتقل الرأي مرزوق تواتي ومعتقلي الرأي عجلية يانيس وبري عمار، وحكمت محكمة بجاية بالبراءة في كل التهم لكل المعتقلين، وإدانة ب100,000 دينار جزائري، غرامة مالية عن تهمة إهانة هيئة نظامية. هذا وسيمثل عدد من معتقلي الرأي اليوم في كل من محكمة بسكرة، بجاية، شلف، البليدة وتلمسان. عاد اليوم الأربعاء حوالي 350 مواطنا تونسيا كانوا عالقين بالجزائر لمدة تجاوزت 3 أشهر إلى بلادهم عبر المركز الحدودي البري أم طبول عبر وسائل النقل الخاصة بهم، هذا وبعد البرمجة التي قامت بها السفارة الجمهورية التونسية بالجزائر.
في خبر آخر، حكمت محكمة الجنح بتيزي وزو أمس على رئيس نادي شبيبة القبائل شريف ملال بشهرين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم. وقد تمت متابعة شريف ملال بتهمة القذف بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده الرئيس السابق للنادي محمد شريف حناشي. في آخر خبر، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من منظمة الصحة العالمية منفذة تهديدها للهيئة الأممية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا. ومن جهة أخرى، أقرت منظمة الصحة العالمية بأدلة على إمكانية انتقال وباء كوفيد-19 في الجو، وأضافت أن الوباء يتسارع عالميا ولم يصل بعد إلى ذروته. بهذا أختم معكم الموجز الإخباري. تتابعون المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Marana Sakti numéro 67. Kima qulna lakum, kima ala balkum, on va parler de ce qui se passe à Biskra. Le docteur en sociologie Farid Sharafdin Choukri, qui sera présenté au procureur de justice de Biskra, avait parlé justement, kima qulna lakum Mourbila, avait parlé de ce qui se passe à Biskra. Il a parlé aussi des chiffres que le gouvernement annonce par rapport au Covid-19. Le jour il faisait sa vidéo, c'était le 6 juillet. Le gouvernement avait annoncé 2 décès, alors que هو يعني هو يقول يعني بشهادة عيان باللي qu'il y avait 11 morts ومن بعد زادوا لحقوهم 2 autres morts, ce qui fait 13 morts. Bon, il faut savoir que le gouvernement, les services يعني compétents qui donnent les chiffres s'arrêtent à 17 heures. Donc voilà, s'il y a des décès au-delà de 17 heures, ils ne seront pas comptabilisés. Ça, les gens tout le monde ne connaît pas cette information, et c'est important de le dire. Voilà, on commence par la première vidéo, pour la vidéo qui a fait jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre. Le jeune Hadek, lanceur d'alerte, qui avait filmé déjà une fois le même hôpital, qui est l'hôpital Hakim Saadan, bien sûr, et qui a refait une autre vidéo qui a vraiment fait parler d'elle. نشوفوا la vidéo ونعاودوا نقولوا معاكم. نورمال ايه خاوتي، صلوا على محمد. معظم الناس خطر اللي فات درس فيديو يا اخي، وكاين ناس ياسر هنايا سبتني وقالت لي فيك وعليك ومانيش على بالي يسب فيا، وكي تسيت وخزرت لقيت بغير الفرامله والطبه، فهمتني بيسك على ما عجبهمش الفيديو تاعي. راح نقول لكم كلمه من الاخر خاوتي، شوفوا الناس كيف راهي تعاني، ها اغسلوا الناس كيف راهي تعاني خاوتي. نكوما راهي بلا طبيب اخوتي، هذه راهي كوما بلا طبيب، ما فيها لا طبيب لا فرملي. ما كان والو، الناس راهي تطايش ما كان والو خاوتي. وحنا رانا متطوعين يقولوا لنا روحوا تفرج خاطر الناس راهي تعاني. هذو كل متطوعين اخوتي، هذو كل متطوعين. صور كل متطوعين اخوتي. هذا مكمل متطوعين، واكل ما كانش واحد فيهم، اكل راهم جايين، واحد امه مريضه وواحد بيه مريض، فهمتي، وما كانش منها. نقول لك كلمه اخويا، اللي راك تشوف فيا واللي راك تسمع فيا واللي راهي امك مريضه لهنا يا اخي، اروح اوقف على امك سينو ياكلها على خرا والبول، فهمتي. وقت تشوف خويا ها من الناس كاين عبد واحد لهنا، ها من الاداره، هذا يقول لي انايا بسيفتي مني للمدير، فهمتي. يقول لي كي يروح المدير انا راني في بلاصتو، ها مصباح واقف ما شفت منه والو، هاو في وجهه ما شفت منه والو خويا، انت ما شفت منك حتى حاجه، جامي شفتك انا لهنا، جامي شفت حتى واحد، جامي شفت حتى واحد انا لهنا. انا امي راح تموت، انا امي راح تموت في الكوما، امي راح تموت في الكوما بسخانه، ناظر لايف، امي راح تموت، انا ناظر ايه ناظر قدام الدوله وقدام الناس الكل، والناس كلها يتشوف، واحد ما يخلعني. هذه اللي راح نقولها لكم خاوتي، ما تشتوش صح انتوما، ما تشتوش صح، هذه هي من الاخر بعد، انتوما ما راكمش صح، هذه هي. شوفوا خاوتي، شوف تحرك اخويا، هذا ربي، ايه هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي، ارواح هذا رمربو يا عمي وصلك يا عمي، ربي يطيش يزاور هنا، هو يطيش هذا ربي، وفي الخير يطيش، ايه ارواح. يقول لك هذا شكون اللي راهم قايم بهم؟ المطوعين اللي راهم قايمين، الحمد لله، لا فلامنا لا طب لا والو، ارواح يشوفوك. المدير والدرق، هم كل تدرقوا، الكل درقوا، الكل عرفوا، الكل على المباشر. خويا تحب تباصيني، ارواح باصيني، انتوما ما تشتوش كلمه الحق، انتوما وانتوما ماكمش تاع حق،
راك تشوف خويا واحد مكان صاحبي ارواح ندورك اللي كان يقول مدير ما كانش مدير. هذا من الناس كلهم متطوعين. هذا من كلهم متطوعين خالتي. هذا من كلهم متطوعين احنا من الاخر خالتي. تفرجي السس ادري مدام نديرو في الاكسجين واحد كبير تلقى الاكسجين ورا راسه ونعدلوه له نلقاهم طايحين نعاودوا نعدلوهم. ايه اش ما كاين فيرملي مدام لهنا اش ما كاين طبيب. احنا واش قلنا لهم مقواكم قلنا لهم مقواكم ما لحقوش عليها ما لحقوش ما كاينين دلونا مدام واش البرودا درناها حنايا لي بافات ما يعطوهم الناس اخي. الغاز الاكسجين ما كانش الاكسجين ما كانش خويا الاكسجين ما كانش كوما ما فيهاش الاكسجين خالتي. تفضل هذا في حاله في البخاري في حاله لاباراي تاع الاكسجين هذه في ديال بارك الله فيك على الخيريه ينحوها للمراه ويديروها لواحده اخرى تور دورون وراهي في حاله وسكانر السمانه ما خرجناش باش ندوا البخاري. عمي الكسوري اسمعوا عمي الكسوري مشات تنقول دقيقه نعطيو الاكسجين لقى مخنوق. اليوم جيت الصباح لقيته دايم مربي. ايه يا مدام هذاك انا بدلت له ليكوش. هذاك انا بدلت له ليكوش انا اليوم الصباح لقيته ميت. هذاك انا بدلت له ليكوش اليوم الصباح لقيته ميت. ما كانش هذا عمي حميد هذا الوزير يدير لنا مربى حل هنا. ارواح قدم ارواح قدم ارواح قدموا يقتلوا في الناس بالاهمال. ارواحوا هذه هي خالتي. كثر خيركم اللي كنتوا تسبوا فيا. ايه انا ريحين الناس اللي كنت تسب فيا ارواح. Voilà des images qui choquent. Hein. Il y a une deuxième partie où يدخل السبيطار هذا الجن يدخل السبيطار نشوفوا كامل واش راه داخل السبيطار mais c'est déjà des images qui choquent. يعني les ما كان لا والي ما كان يعني les autorités compétentes ما كاش la direction de l'hôpital. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. ما كاين حتى طبيب. ما كان لا ميدسان لا انفيرمي. هذوك متطوعين قال لك لي جور دافون ما كانوش يخلوا المتطوعين يعني لي بينيفول اللي يحبوا يجوا يعاونوا ينقوا كامل ما كانوش يخلوهم يجوا. دونك كانت حاله كارثيه ولا بوليس ما كانش يخليهم يدخلوا زعما باش ينقيو كامل. سي لو 6 اللي صارت هاد الحاله كامل. دونك عندنا مكالمه هاتفيه من بسكره ناخذوها بور prendre la température ونعاودوا نكملوا نهضروا في لو سوجي افيك نو محمد سليماني دو بسكره. بونجور محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بونجور tout le monde. اهلا محمد. Mohamed Slimani, vous faites partie d'une association, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'association Mosaïque. D'accord, association Mosaïque. Qu'est-ce qui se passe à Biskra, Mohamed? Ben, la situation est catastrophique. Vraiment, on frôle vraiment la catastrophe. Oui. Et donc, on a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Oui. Les marchés étaient encore ouverts. C'était la débandade. On a tout fait pour éviter la catastrophe, mais Allah râle. Oui. La râle, c'est les autorités sanitaires qui n'ont pas joué leur rôle. La wilaya enregistre 327 cas et 47 cas ont été enregistrés les dernières 24 heures. Non seulement les 47 cas, mais les 47 cas, on compte que les gens qui ont été dépistés, testés le PCR. Oui. Ah, qui ont fait de scanners, etc., ne sont pas comptés. Non, on sait tous que les chiffres ne reflètent pas la réalité des choses. Hein. Absolument, bien sûr. Et ceux qui disent le contraire s'en retrouvent en prison. Ah. Ou là poursuivis en justice. Le bonhomme avec il a fait la vidéo. Oui. Il a fait, bon, c'était un cri du cœur, etc. Oui. Et il est responsable de ses paroles, de toute façon. Hein. Bien sûr. Bon, bah, la clim marchait, bah, ça n'était pas fonctionnel. Il y avait de l'eau, mais c'était pas fonctionnel. D'accord. Et c'était un cri du cœur, de toute façon. Il avait raison de tirer l'alarme. Oui. Oui. Il y a une information qui dit que depuis une heure, il y a eu une vague d'arrestations dans l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information, l'infirmer? Si toutefois vous avez des retours par rapport à ça. Il y a des gens qui sont partis au niveau de la DSP de Biskra et au niveau de l'hôpital. Oui. Pour accueillir le ministre, parce qu'il va arriver à Biskra. Il est à l'ouest, il va arriver. Oui. Et sûrement, il y a eu, parce que la police anti-émeute était là-bas. D'accord. Donc c'est pour éviter un rassemblement anti-ministre. Pour la vidéo que vous avez passée, oui. C'est des gens qui ont envahi l'hôpital hier
Et c'était soi-disant des gardes malades, etc. Mais il y avait des gens, des intrus qui se sont introduits avec la complicité de certains. Et donc la situation est catastrophique. C'était vraiment la débandade. D'accord. Par exemple, ramener un garde malade dans un service Covid, c'est impensable. Mais parmi ces citoyens, il y avait des personnes qui voulaient nettoyer les chambres de leurs proches. Est-ce qu'on peut leur en vouloir pour ça, si personne ne le fait? On ne peut pas leur en vouloir, c'est sûr. Pour ça, c'est pas à eux de nettoyer les chambres. C'est Bien sûr que responsable de ça. c'est clair. Et Ou كيفاش لحقنا لهاد la situation, monsieur Slimani? ça, je vais vous la décrire. La situation avait depuis 4 mois, les gens qui travaillaient pour le service Covid Oui. étaient mobilisés, etc. C'était des professionnels. Il y avait le docteur Hawara qui était dans le privé. Il est venu en tant que volontaire. Il a formé les médecins, il a formé les techniciens, etc. Oui. Les réanimateurs, il a beaucoup d'expérience. Ou finalement, il a été contaminé après 2 mois de travail. Donc, Hawara Bijiblouchka, c'est le docteur Hawara Yassine. Et depuis, il n'y a que 2 médecins réanimatrices de femmes. Donc, en principe, il y a 3. On m'a demandé 3e pour assurer le 24 sur 24. Oui. 3 fois 8, 24. Mais rien n'a été fait. Ils sont fatigués, ils sont confinés dans un hôtel, ils en avaient marre, ils sont exténués, ils sont saturés. Donc, ils ne pouvaient plus assurer un service adéquat et digne de ce nom. Donc c'est un abandon par transition. Les médecins et l'équipe médicale a été abandonnée par le gouvernement, enfin, ou le ministère, Le DSP, le DSP. oui. Et du coup, eux, ils ont abandonné les malades. Forcément, quoi. Ils n'ont pas abandonné, ils étaient saturés, ils ne pouvaient rien faire de plus. Ils ont lancé un appel de détresse, venez nous aider. Parce que ils ne pouvaient pas laisser le service comme ça. Donc ils voulaient qu'il y ait une continuité, un minimum. Oui. Donc beaucoup de gens sont morts par absence d'oxygène. C'était depuis le 25 juin. Oui. Parce que la citerne avait une pièce défaillante, un dépendeur. Soi-disant, ils l'ont réparé, mais ça n'a pas été. L'oxygène n'arrivait pas aux malades. Donc il y a eu beaucoup de cas d'asphyxie, beaucoup de morts. Il y a eu plainte chez le procureur. Il y a beaucoup de gens qui étaient en bonne santé et qui se sont asphyxiés par manque de... Ils ne pouvaient pas respirer parce qu'ils avaient le masque et il n'y avait plus d'oxygène. Et donc ce n'est que hier qu'on a ramené une société, une salle biofluide d'Alger, qui sont venus, qui ont donc réparé la panne et qui ont vérifié tout. Maintenant l'oxygène arrive. C'est une société privée qui a appelé cette société? C'est la société civile, c'est des bienfaiteurs. D'accord. Des bienfaiteurs de Biskra qui habitent à Paris, à Alger, etc. Grâce aux réseaux sociaux, j'insiste parce qu'il y a eu beaucoup d'appels à l'aide sur les plateformes sociales et c'est grâce à ces réseaux que les gens ont su ce qui s'est passé et ont pu contribuer. Absolument. Donc, les biofluides sont venus, ils ont réparé et ils ont ramené aussi des bouteilles d'oxygène individuelles pour vider la citerne et permettre aux techniciens de la réparer. Donc, ça a été réparé définitivement, tous les essais ont été faits. Et donc, on pense, il y a certains aussi parents de malades qui pensent que ça a été fait exprès. C'est des règlements de compte, etc. C'est politique, il y a 2 clans, les partis politiques qui veulent retrouver leur place, etc. Et au détriment des malades, c'est une affaire très, très grave. Merci Mohamed Slimani pour toutes ces informations. On doit ouvrir l'antenne parce qu'on a beaucoup d'appels. On a pris la température avec vous. On continue avec vous aussi, ceux qui nous regardez. La côte Baoufina, 078 24 45. On va marquer la première pause de cet épisode, de cette journée. Et on revient tout de suite après pour continuer le débat. De
la journée avec nous, pardon, le docteur Agoun. Bonjour, docteur Agoun. Bonjour, mais je crois que je ne pourrais pas vous parler. Est-ce que je peux vous rappeler parce que là j'ai 2 urgences. Pas de souci, allez-y, docteur Agoun, on vous rappellera. Merci beaucoup pour votre temps. On reprend. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? عندنا voilà les deux, le professeur en sociologie et le lanceur d'alerte qui sont poursuivis en justice aujourd'hui. D'ailleurs, on devrait mettre la suite de la vidéo, de la première vidéo. Voilà, du jeune lanceur d'alerte qui était à l'hôpital. Ils ont annoncé le taux de mortalité. C'était le professeur en sociologie. Nous, on veut la deuxième partie de la vidéo du lanceur d'alerte qui est relié à l'hôpital. Vous l'avez, la Dream Team. أرواح تشوفوا وين أرواح شوف هذه اسمها أما غطينا وجهها هم يطايشوا يقول لك فرامنا وما فرامنا وطبا هنا ما توصوش يا ميامس ما توصوش انا نعلم على بالي أرواح شوف يطايش بخرا شوف أو بخرا يطايش شوف أو الأخرى يطايش أو الأخرى يطايش ما خلوناش ندخلوا ما خلوناش ندخلوا ما خلوش ندخلوا باش نوقفوا فرجوا الله خير غطينا وجهها هاي لما تعاني هاي هي وبنتها هاي تعاني الناس كل تعاني هنا يا خالتي هنا يا خالتي ما كانش ما شفناش والناس بالكلاب عندهم انا ما تنسوش ما تمشي رجالك اكشفوا كلش اكشف اهدر يا روحي يا اختي هو دار الحجر في داره مرتاح على الكيش والناس عندهم هيك الكلاب اهدر يا اختي كلكم رجاله مساك الحرام ما تخلوش كلب كيما هذا يمرمد الناس والدينا انا معاك اختي انا معاك اختي انا لا احنا اللي نسيقوا انا معاك ارواح شوف احنا الزكوات احنا ننظفوهم الزكوات مستخدم شوف احنا ننظفوا فيهم الميكروب زاد كثر شوف ناس كامل زاد مرض شوف هذه اسباس فير عاد مش اسباس زبله مش اسباس فير هذه اسباس زبله ارواح خالتي ارواح هذه كوزينه تاع طياب هذه يخسروا خالتي شوفوا هذه كوزينه والله فمي العامل اللي ماتوا قاعده تغري أرواح نورمال خالتي نورمال والله فمي العامل هذه اللي قاعده تبارك هذه اللي قاعده تبارك بارطاجيو خالتي بارطاجيو خالتي الناس راهي مضروره ومقيوسه خالتي بارطاجيو خالتي الناس راهي مضروره خالتي على وجه ربي والناس المرضى يقولوا تشاتنا عيد المرضى أرواحوا معنا مدام أرواح كاين شاو بيرو موش بيرو كوردوني موش بيرو كوردوني شوف قدر ساعة أخويا في تليفونك يقولوا لي أورش حيقولوا مكانش تسعة ويلقى شكون ساعة 9 واحد مكان في السبيطار 9 واحد مكان أرواح يا مدام اغسلوا 9 واحد مكان مدير ديروا تاع المدير واحد مكان مدام ما يقدروش يسيقونك مسكينة معانا مسكينة قدرك على راسي انا معرفين نسيقوا عادي ارواحوا معنا ارواحوا خالتي ارواحوا. Avec nous au téléphone, maître Mohamed Laïchour. Bonjour maître. Maître Majid Hachour. C'est Majid Hachour. Majid, autant pour moi, désolé. Monsieur Majid Aïchour, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, tout le plaisir est le mien. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, merci à vous d'être avec nous et de nous donner de votre temps. Première question, maître, est-ce que le fait de dénoncer, de filmer et de dire ce qui se passe, est-ce que c'est passible de poursuite judiciaire? Justement, c'est sur la question à se poser.
le sociologue de Biskra est un intellectuel. C'est ça. C'est un intellectuel, parce qu'il est écrivain, il est traducteur et il est en même temps sociologue. Oui, Fares Sharafdin Choukri, oui. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Choukri? Il a fait que proposer des choses à même d'améliorer la prise en charge de la pandémie du corona à Biskra. Il avait proposé, il y a toujours un hôpital qui est situé à la route de Batna, qui connaît Biskra, connaît bien la route de Batna. Donc, cet hôpital est apparemment carrément vide. Donc, il avait proposé qu'il y ait transfert des malades vers cet hôpital. Oui, il avait aussi proposé de mettre des tentes aménagées médicalement dans l'espace vert que l'hôpital. Donc son geste juridiquement, c'est un geste qui signifie que M. Choukri a voulu participer à la prise en charge d'un problème, ça veut dire par ricochet, à la gestion de la cité, parce que la pandémie du corona est un problème national, est un problème qui fait partie de la cité. Et oui. M. Choukri n'a exprimé que sa volonté de participer à la gestion de la cité en formulant des propositions, des idées. Donc on croit que c'est criminel, on croit que c'est délictuel. Oui. Mais bon, maintenant c'est toute réserve. On parle sous toute réserve parce que il faudra attendre la fameuse qualification du parquet. Mais moi je doute. Pourquoi? Parce que s'agit-il d'une fausse information? Il a parlé du nombre de morts qui a été revu à la baisse le même jour. Comment ils ont annoncé 2 alors qu'il y a bien plus, il y a une dizaine de morts. Et même si c'était le cas, même si les chiffres proposés ou annoncés par le gouvernement sont tels et la vérité nous dit de dire autre chose, est-ce que ça peut nous poser problème, nous causer problème? Ouais. Le fait de dire la vérité, est-ce que ça peut aujourd'hui dans l'Algérie de 2020, ça peut nous mener en prison? D'abord, j'ai déjà une petite idée. D'abord, il faut se poser la question qui a la réalité des chiffres. Personne n'a la réalité. Mais on peut voir que ce n'est pas ce chiffre-là qui est qui تشوف نتايا يقول لكم زود وانت تشوف كاين 10. On sait خلاص mathématiquement que voilà, c'est plus le cas. On peut voir même son. Oui. On peut voir même son parce qu'il y a une chose qu'on essaye d'ignorer, on fait d'ignorer, c'est que si moi à mon avis qu'il n'y a pas suffisamment de dépistage. Faisons tous les dépistages et puis on parlera des chiffres. Mais tant qu'il n'y a pas beaucoup de dépistage, n'importe quel chiffre qu'on avancera sera supérieur ou inférieur à la réalité. Oui, mais du point de vue de la justice, de la lecture de la justice, est-ce que la justice d'aujourd'hui nous empêche de parler, de dire autre chose que ce que nous dit de dire le gouvernement? J'allais justement en venir. On agit comme si la communication par rapport à cette pandémie est du seul ressort du gouvernement. Oui. C'est que tout le monde est empêché de parler, tout le monde est sanctionné à chaque fois qu'il parle, sauf le gouvernement. On fait comme si, je le répète, que ces chiffres, que cette pandémie est du domaine réservé du gouvernement, alors que c'est faux. Oui. Il s'agit d'une pandémie nationale, et même si elle est locale, c'est une pandémie qui a atteint tous les Algériens, et tous les Algériens ont le droit d'en parler. Bien sûr. Les Algériens ont le droit d'en parler. Et puis ça relève de la liberté d'expression. Qu'est-ce que risque aujourd'hui, Mohamed, que risque le docteur en sociologie et le jeune lanceur d'alerte concrètement aujourd'hui? On pourra lui lancer, lui attacher ou
lui est taché le délit d'annonce d'information, à même de troubler l'ordre. Et quelle information? Oui. Et quelle information? Maintenant, s'agit-il d'une fausse information? On va statuer là-dessus, oui. Le parquet va statuer dessus. Et si c'est pas le cas, c'est quoi le risque? Bah, si c'est pas le cas, comment il s'appelle, Monsieur Choukri, il va être libéré à l'instant parce qu'on doute vraiment parce que Monsieur Choukri a-t-il annoncé une fausse information? À mon avis, non. Voilà. A-t-il lancé des chiffres à même de troubler l'ordre public? Non, à mon avis, non. C'est non. Donc, à partir de cela, pourquoi l'emprisonner et pourquoi l'auditionner au niveau du parquet? Et le jeune lanceur d'alerte, est-ce qu'on peut lui incomber tuhma تاع incitation à la haine ou là? Parce que voilà, il appelait clairement à ne plus se laisser faire, ou c'était une façon un peu, il était, comment on dit, كيفاش يقولوا كاين الناس يعني قال لك باللي voilà, il était un peu agressif, et donc qu'est-ce qu'il risque lui de son côté à lui? Bon, maintenant dans l'agressivité, a-t-il formulé des propos racistes? Non. A-t-il formulé des propos à même de troubler l'ordre? Franchement, je sais pas. Moi, je sais pas. Je peux pas. Des nas راهي juge. J'en ai pas oui, non. Parce que le problème, nous, on aura beau parler. Nous, parce que nous tenons à la liberté d'expression, nous tenons aux libertés tout court, oui, aux libertés en général. Mais le problème, c'est que la qualification n'est pas de notre ressort. Bien sûr. La qualification n'est pas de notre ressort. La justice, tout le monde, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de justice indépendante. Donc concrètement, on peut parler, on peut débattre, yani, du point de vue de la justice, des lois, mais en vrai, ça peut aller de façon complètement subjective, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Depuis le mois de mai 2019, on est rentré dans le subjectif. D'accord. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Maître Aïchour, on espère vous avoir bientôt dans d'autres épisodes, pourquoi pas. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite après. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين. معنا مكالمة هاتفية أخرى وأخيرة لهذا الشوط الأول من مرانا ساكتين رقم 67. معنا يونس. ألو يونس. لا ماشي يونس. شكون معنا؟ من ومن أين؟ دكتور عقون je pense. On a retrouvé Docteur Aggoun? Vous m'avez rappelé. Ah bah c'est super, franchement je suis content, je pensais avoir notre correspondant. Ça va, comment ça va docteur? Ça va pas du tout. Voilà, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas docteur? Nous sommes dépassés, puis c'est tout, on sait plus quoi faire. Donc ça a repris comme en 40, encore pire. Ça va depuis quelque temps, ça n'arrête pas, hein, depuis maintenant, j'ai l'impression que ça fait un siècle depuis que ça n'arrête plus. Oui, le total des cas enregistrés à Blida est à 1798. Nous sommes loin du compte. Pardon? Nous sommes loin du compte. Hein. Je sais pas, là où je suis, il doit y avoir déjà... Docteur. On vous entend très très mal, docteur. Hein. Oui, je sais, parce que j'ai un masque. J'ai un masque. Oui, c'est normal, c'est normal. Une bavette et j'ai du cellophane sur mon téléphone. C'est pour ça que j'ai appelé tout à l'heure, j'ai enlevé tout ça pour être plus audible. Donc, dès que j'ai un moment, je vous rappellerai. S'il vous plaît, j'enlèverai ça. D'accord, docteur, d'accord. C'est moi qui vais vous rappeler parce que là, j'ai encore... Ça marche, docteur. Là, vous êtes paré pour partir dans l'espace, docteur. Exact. À tout à l'heure, au revoir. À tout à l'heure, docteur Saha. On va essayer de retrouver notre correspondant Younes, qui va nous parler de la situation aussi plus en détail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire؟ واش صار في اللايف اليوم ما هضرناش كامل مع المتتبعين تاعنا.
Bah, tout le monde est choqué. Kane, ils viennent de regarder la vidéo, ils viennent de découvrir ce qui se passe à Biskra et tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite après. Alors, bonne nouvelle, hein, le docteur, le sociologue Fares Choukri a été relâché. Quant au lanceur d'alerte, le jeune Hadak, mais on n'a pas encore de nouvelles. On va vous tenir au courant, bien sûr, en temps réel. Restez avec nous. 021 78 24 45 021 78 24 45. نقول قد نكون بهذا أتممنا عليكم يعني الشوط الأول من حصتكم مرانا الساكتين لرقمها 67 اليوم. وفي الجزء الثاني vous allez retrouver Amira Boujma sur le trône de fer. N'allez pas loin, on revient dans quelques secondes. À tout de suite. مجددا للمرنج ساكتين على 021 78 24 45. اليوم نتحدث عن ما يحدث في ولاية بسكرة، عن كارثة نقدر نقولوا كارثة، يعني كارثة صحية راهي في ولاية بسكرة. رانا فرحانين شوية لأنه تلقينا خبر في آخر لحظات، تلقينا خبر إطلاق سراح الدكتور شرفي شكري عفوا، اللي تم إلقاء القبض عليه بسبب الفيديوهات وبسبب كل ما كان يقول، يعني كان ينقل الحقيقة. عندنا اتصال. الو، من ومن أين؟ الو مسيو قديم. الو قديم سباك ممبر لاسوسياسيون موزايك بيسكرا. اهلا مسيو قديم. يسلمك اختي. مرحبا بكم. يسلمك خويا. قالوا لي في الفريق السحري ليكيب تكنيك، قالوا لي انه كانت عندك يعني اون اكسبيريونس مع لو كوفيد 19 وعندك حكايه تحكيها لنا فيما يخص الموضوع. tout à fait. تفضل. Tout à fait juste. Le premier jour, j'ai été touché, c'est-à-dire par une angine, au début. Je suis allé directement dans une clinique privée, j'ai eu une consultation, ils m'ont confirmé. Mais le soir même, j'ai eu une forte fièvre. Donc, le lendemain, vers les coups de 13h, j'étais à l'hôpital et j'ai fait un scanner, plus un radio sur le thorax, etc. C'est avéré que j'étais touché, tu vois. Et à partir de là, à l'hôpital, tellement que les gens ils sont dépassés, le corps médical. Quel hôpital, faut préciser? L'hôpital Hakim Saadane Biskra. Hakim Saadane Biskra. Les gens, le corps médical dépassé, parce que le nombre est vraiment minime. Vu le nombre de citoyens qui se trouvent au niveau de l'hôpital, l'hôpital est envahi, tout le monde par terre, tout le monde, vraiment, c'est le corps médical, je tiens à le féliciter, quelles que soient les circonstances. Les médecins aussi, Rabbi Smhalham, ils étaient là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, personnellement, j'étais bien pris en charge, je fais le moment avec, et après, je suis rentré chez moi, directement confinement, plus le traitement qu'on m'a donné. Par la suite, après 5 jours de traitement, je tiens à féliciter et à saluer monsieur le docteur Hawara, Rabbi Yahfadou, Rabbi Ya'tih Maïtman, Inch'Allah. Il m'a donné un autre traitement pour terminer le confinement. Je suis toujours avec le confinement et il me reste encore 2 jours pour le traitement, pour finir le traitement. La chloroquine, je suppose? Ah, oui, j'ai beaucoup repris, de très très loin, tu vois. C'est grâce à ce monsieur, c'est grâce à mes amis, président de l'association Mosaïque, tellement qu'il s'inquiète beaucoup. Et vous étiez sous chloroquine? Non, c'est un traitement un peu spécial que monsieur Hawara m'a donné. Et alhamdoulilah, ça donne un très très bon résultat. J'ai repris mes forces, je suis en parfaite santé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais je termine le traitement, il faut le terminer, plus les tisanes, ça va, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on ressent, monsieur, quand on est touché, quand on est dans le pic, yani dans le pic,
quel que soit واش نحكي لك c'est peu. Tellement que vraiment يعني tu n'existes pas sur terre. Tu es dans un autre monde. D'accord. Tu respires mal. La toux sèche. Tu n'arrives pas à avaler n'importe quoi. L'odorat, tu l'as plus. Oui. Ni le goût. Rien. تشوف حاجة الماكلة t'as pas envie de voir. D'accord. L'odeur non plus. Le corps تاعك كامل on dirait يحكمك واحد بمرطو ما سكراك. Mais vraiment c'est la catastrophe. D'accord. Tu vis un moment يعني وين الله لا يشوف مؤمن فيها يعني tellement la douleur vraiment c'est la douleur. Voilà, peut-être ça va convaincre les plus sceptiques. بما انك انت يعني عندك تجربه مع المرض، شنو هي واش تقدر تقول للناس اللي بالك مازالهم ما يامنوش بوجود هذا المرض يعني؟ Exactement. اللي ما يامنش pour moi c'est un sauvage. تسمح لي على le mot mais c'est un sauvage parce que quel que soit il y a le monde entier il est en train de pleurer. Le monde entier sans qu'on parle de notre ville Biskra ou l'Algérie. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas de la rigolade. C'est des professeurs, des chercheurs, des scientifiques, un monde entier est bouleversé par cette maladie, virus. Donc, c'est pas un jeu. Et on voit nos frères, nos sœurs, nos mères qui disparaissent chaque jour. Comme à Biskra, chaque jour on enterre pas moins de 10 personnes. Oui. C'est pas n'importe quoi. C'est sérieux. Il faut que les gens se réveillent, il faut que les citoyens se réveillent, il faut qu'on prenne nos distances, il faut qu'on fait attention à ce qui se passe devant nous. C'est parce que l'ennemi, tu le vois pas, il est pas devant toi, il est invisible. Donc, il faut prendre en considération les consignes. Il y a des consignes qui sont données par nos frères, médecins, etc. Donc, il faut les suivre, il faut les prendre en considération et surtout, rester à la maison, rester à confinement total parce que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Moi, personnellement, ça fait 18 jours que je suis à la maison et j'ai décidé de ne pas sortir jusqu'à la fin du mois. Très bien. ما نلعبش. واش كاين نحكي لنا إلا عندك فكرة عن حالة المؤسسات الاستشفائية في بسكرة؟ بسكرة شوفي بسكرة سي لا كاتاستروف. يعني لو كور ميديكال الغالب مخلق راهم جوست راهم يسبات. Les médecins privés, je tiens à les féliciter parce que d'ailleurs on a perdu 4 médecins. Le dernier hier on l'a enterré. ربي يرحمه عليه بدي حوحو ربي وي الله يرحمه ربي يرحمه. وكان اسمح لي قدام كان حوحو من اول الناس اللي يعني داروا صرخه ونادوا لمساعده بسكره وكان يقولوا باللي ما كانش لي مويان في بسكره. وي كان هواره aussi هواره il a été touché مخلوق aussi. Comment ça se fait بصح انا je comprends pas comment بسكرة n'a pas les moyens. بسكرة بلاد دقلة النور يعني elle exporte الدقلة تاعها dans le monde entier. حتى انه في بداية الأزمة الصحية في الجزائر بسكرة رسلت بزاف مساعدات لمدينة البليدة في عز الأزمة وفي عز نورمالمون بسكرة جنة فوق الأرض. هذا واجب علينا نخوتنا تجاه خوتنا مادام خوتنا تقاسوا عاد يجي نهار حتى حنا اللي نتقاسوا. نوقفوا في جنب أخوتنا. باسكو بليده الجزائر الجي تيجي وزو تمراس عنابه كونستانتين سي نو فرير دمنا اون اي دي الجيريان كيل كو سوا لي سيركونستانس اون اي دي الجيريان اون اي اوبليجي دو ريبوندر d'être présent avec à côté de nos frères mais les circonstances actuellement à Biskra c'est catastrophique. Les gens pleurent leurs enfants, les gens pleurent leurs mères, leurs confrères. Chaque jour on entend quelqu'un qu'on connaît. Chaque jour تسمعي راه البوكلا راهي تحفر في pour 10 pour 15 personnes. On dit pas la vérité à la télévision. La télévision les chiffres sont erronés. Ce n'est pas vrai ce qu'on donne comme chiffre à la télévision. C'est مسخروا بالناس. Je sais pas, ils nous prennent pour qui. Comme l'autre jour, il y a 3 jours de ça, à la télévision en Algérie, il y a 9 décès, alors que Biskra 27 décès à Biskra. Oui. Il y a 3 jours de ça. Et vous pouvez confirmer ça. Et le jour d'avant, ils avaient annoncé 2 décès alors qu'il y en avait au minimum 13. Oui, on ne donne pas la vérité.
Mais c'est grave يعني شغل علانية on le fait هكا de façon يعني في وتشك quoi. بيشكرا actuellement ce qui se passe actuellement يعني s'il y a quelque chose qui y a une réussite والله on peut sauver les gens c'est grâce aux associations. À la société civile aussi oui. Les associations راهم واقفين ربي يطول في اعمارهم لي جون هذا وربي يحفظهم ان شاء الله. شكرا استاذ قديم، شكرا على المشاركه، نتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. راح لنا استاذ قديم، نروحوا نسمعوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نولوا. عودة مجددا على ما راناش ساكتين، عودة مجددا على خط 021 78 24 45. عندنا اتصال من عند حلال، مسيو حلال. الو اهلا استاذ. السلام عليكم. اهلا بك مرحبا. وبك ابنك حلال حسن متوفي، الله يرحمه. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. احكي لنا يعني ما حدث. هو ولد خويا في الاصل، هو ولد خويا، انا عمو. ايوه انا عمي. هو كان في الدار تاعو يداوي على برا، قالوا له راك مقيوس بالكوفيد، داوى شويه على برا، بعد حالته الصحيه ما تحسنش، راح للسبيطار، دخلوه، راح بيدو للسبيطار وحده، دخل للسبيطار في عيون المرضى. اما سبيطار حكيم سعدان اللي كنا نشوفوا فيه في يوم 18 في شهر جوان. 18 جوان. 18 جوان دخل للسبيطار معافى لا باس عليه. بدا ياخذ في الاجراءات البديله الاولى تاع الدواء، البروتوكول تاع الدواء. نهضروا معاه في النهار، في الليل يجاوب لاباس، ما كان حتى. وقال لوالديه راني بربي ان شاء الله يجي ريزلتا برك من بعدنا من تاع البي سي ار، وكان عاد نيجاتيف راني نخرج. هو شحال كم هو بالغ في العمر يعني؟ كان في عمره 49 سنه. داكور. بصحه جيده. ما عندوش امراض مزمنه ولا؟ ما عنده حتى مرض، ما عنده حتى مرض مزمن ولا يدخن ولا والو. سبورتيف، كان قابل الباسكيت في بسكره، البريزيدون تاع لا سيكسيون تاع الباسكيت مده 20 سنه تقريبا. انسان سبورتيف. سبورتيف. اب لي 4 اولاد، فيس بريزيدون دو بي سي، متكلف بالبيئه، ناشط من درجه يعني انسان صالح في المجتمع. ينشط في بصفته نائب رئيس بلديه، قبل متكلف بالبيئه، ينشط ليل ونهار ويساهم في نظافه البلاد. يوم 22 كلمته على 8 تاع غربه، قال لي عمي راني شويه نحس صدري شويه سافابا. قلت له ان شاء الله لاباس، بس هيقدر نسمع فيه مليح. من هذاك غدوه لو 23 وماتان قالوا لنا راهو توفى. الله اكبر. قالوا لنا راهو توفى. كي رحت لوبيتال نديروا الاجراءات القانونيه تاع التسليم ودفن الجثه، لا مانيير تاع اللي يهضروا معايا رئيس البلديه ساعه كان حاضر، نشكره بالمناسبه، نبهني قال لي راهو بعث ميساج في البورتابل تاعو البريزيدون دو لابوي، قال له راني في خطر. الانتباه الاول تاعي خلاني نشك، بعد نبدا نشك. ثانيا احنا مازلت ما هزيتوش من السبيطار باش ندور الجبانه، كاين اصدقاء تاعو يخدموا معاه في البلديه، قالوا لي رانا كاين راهو واحد صديقنا يقولوا له زينو، راهو دار المستحيل ودبر له قرعه تاع اكسجين على 10:30 تاع الليل وفوتوه لي. هذاك السيد هذا راه معايا الفرق، والله الفرق ما نعرفه بالوجه. فوتوه لي، قال لي راني وصلت ليا في الليل وراني دبرت له قرعه تاع اكسجين. وش ورانا واش نحسبوا، ورانا شنو البلاد رانا فيها باش يدبر له قرعه اكسجين، السبيطار ما فيهش اكسجين. وانت واش تخدم؟ قال لي نخدم امبيلونسي. وثاني امبيلونسي تدخل في الكوفيد وديبانيه، حاله ما دخلش مخي، ما قلتش سي با فري. مثلا فمن بعد حسيت باللي كان خلل. وشنو هو الخلل؟
رحنا تفناه فم مام با الوحده تاع النهار تفناه. اما السيرفيس دوردر لو مار كان حاضر وفاميتنا والعرس تاعنا. كنت صريح معهم في الطريق كنت صريح بعد قلت لهم شي هذا واحد يعطر لباس عليه ومن بعد يطلب الناس تاع الاكسجين تجيبوه له من برا ومن بعد على 1:30 يبعث ميساج للبريزيدون دو لابوي كيفهم هما كل تاع حزب براندي يبعث له يقول له راني في خطر. وعلاش بعت خصيصا لهذا الانسان ولا ماشي طبيب هذا علاش بعت له ميساج؟ بعث له باسكو هذا السيد اللي بعث له راني في خطر راهو بريزيدون دو لابوي على حساب والله يرحمه انا شكيت فيه بور دوني بوكو بليس دو فوا. صح يعني يحب فوالا اوكي يعني فهمت. انسان يكون اللي يكتب ميساج راه واعي طبعا. تما باش تلحق انت تبعت ميساج يعني تما انت ما عندكش يعني ثقه في الطب ولا في يعني في المرحله باللي تأيس ووصل لمرحله فهم باللي تأيس باللي راهو في خطر بعد وبين الحياه والموت. نعم بس ما ينجمش يهدر بعث ميساج ميساج راهو واعي لما نبعثوا ثاني اما بعثوش نامبورت لوكي بعثوا للبريزيدون دو لابوي. هاي ومن بعد واش صرا؟ ومن بعد قلت لك توفى وتفناه انا بزاف جوني لي زيكو من برا ورد عليه هذا الانسان رد على الميساج تاعو ما ردلوش. شنو هما لي زيكو اللي جاوك من برا؟ اسمح لي برك على 1:30 يقول هذا الحساب انا ما درتش انا وياه الفرق يقول باللي راني كنت راقد ما قريتوش غير الصباح. صح وزيد هما يقولوا لنا توفى على 5. لي زانفورماسيون اللي عندنا يشاهدوا له اخرين على الساعتين 2 تاع الصباح. صح 2 تاع الصباح يقولوا شاهدوا له دونك توفى ما بين ساعتين ونص ماكسيموم. كاينه امراه حداه نعرفوها وكاينه اخرين اللي عظمونا الاجر من قسمتنا هما اللي قالوا لنا راه ولدنا هو اللي شاهد له. هذه اللي كان هو توفى لنقص قارورة الأكسجين. أنا راك تسمع فينا مسيو حلال؟ نسمع فيكم مليح نسمع فيكم مليح. هو توفى لانعدام الأكسجين. هاني جاي قلت نعطيك التفاصيل بسرعة برك حلال تعيش. على من بعد بديت نبحث الوفاة تاعو الحقيقية. نعد جانا خبر باللي راهو الاكسجين بدا يخص على 4 العشيه بدا ينقص. هي اول خطره تكشفت تاع الاكسجين هذه هي تكشفت في نهار 22 جوان. صح على 4 العشيه صح. واش يقولوا نعلمك بسورس بيان انفورمي باللي السبيطار ابارتير دو 5 اور دو 7 اور يدير ليفري على لوي ما كان لا بارمانونس ما كان لا طبا ما كان لا فرامله ليفري الوي نقعدوا الصباح. علاش؟ باسكو ملي بدا الكونفينمون وملي بدا الحجر وملي بدا الكوفيد هما الناس اللي كيف مساكن اللي تخدم ليل ونهار نعياو. الفرامله عام لي فيديو تاع الفرامله لي فيديو اكزيست ومعهم الطبه تاعهم. اما تكمل 5 تاع العشيه كاينين دي فيديو مسجلين من الشعب السبيطار خالي الناس مطايشه مرميه في الارض حاشاكم الوسخ في الارض الموتى تموت. لابريف شاهد له واحد من المريض كيفو لانه خلاصت قاروره الاكسجين على 4 تاع العشيه بدا ينقص على 4 تاع العشيه الاكسجين بدا ينقص ولا بارمانونس ما حبوش يهزوا الاحتياطات ما حبوش يكلموا. تما كي توفى والله يرحمه المرحوم كان وحده كان شاهد له مريض كما هو. هذاك النهار سبحان الله. الواحد بدا على 9:30 الاول لا بيكتيم الاولى على 9:30 ولا على 10:30 ما كان حتى واحد. ومن بعد بالواحد ماتوا 5. هما راهي سي سامبل كي يروحوا ندفنوا ولادنا واهلنا ومالينا نعرفوا لو نومبر اكزاكت. نعم صح. في التلفزيون يقولوا واحد مريض احنا دفنا 5 سبيطار في الارض. حلال استاذ مسيو حلال انا مجبره اني ننهي الاتصال لانه كان عندنا بزاف اتصالات من بعدك. شكرا الله يرحم اللي مات. يعاونكم
وربي يكون في عونك انت وعائله المرحوم. شكرا جزيلا. اللي نأكدكم عليه اكيد جدا اننا نحن المديوسين اللي ولادنا توفاو في سبيطار مصطفى حكيم سعدان رانا رفعنا قضيه في العداله ومش طالقين خلاص ابدا. الشكايه تاعنا تنبان حقنا على احسن وجه وندوا حقنا. هادشي حقكم ونتمناو انه القضيه او تفاصيل القضيه تبان في اقرب وقت ممكن. وربي يعطيكم التمن. شكرا ربي يقدركم. كارثه يعني معلومات كارثيه. on va se détendre un peu نسمعوا شويه موسيقى ونعاودوا نولوا مع اتصال اخر. عودة مجددا لما راناش ساكتين. معانا في الخط حوحو محمد صادق. اهلا مرحبا بك. راك على المباشر مع ما راناش ساكتين. ماذا يحدث في بسكرة؟ عندك معلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نشكر على هذه الدعوة هذه. ما يحدث في مدينة بسكرة هو انهيار جيشنا الأبيض. سي فريمون دو نوتر ارمي بلانش. يعني كنا متمنيين نكون احنا في الطليعة كما كنا عندما كانت مدينة بوليدة. كنا احنا السباقين في دعم العون والمناصرة. نعم في بداية الأزمة. ولكن اليوم دفنا خيرة أولاد مدينتنا، خيرة خيرة الجيش الأبيض، وفيه مازال يعاني من المرض. دي ميدسان كي راهم دركا مازال مثلا راهم اتانت دي كوفيد. نتمنى لهم ان شاء الله ان برونت ريتابليسمون لو بلوس بوسيبل. نترحم على الاموات هذا. كيعود طبيب من لي بيوني qui ont tenu à faire face à la Covid هذه ils meurent par manque d'oxygène. Je ne trouve pas des mots pour expliquer ça. Non, de toute manière, il y a son excellence le ministre qui va venir. Je pense qu'il est mieux placé que tout le monde pour savoir la situation, parce qu'auparavant, il venait à Biskra pour donner un coup de main aux orthopédistes chaque année. Il avait une tradition noble, que je salue. Donc, s'il avait fait ça, c'est qu'il avait constaté une défaillance monstre qui ne date pas d'hier. Cela fait un bon moment que le système de santé à Biskra était très défaillant. Mais cette crise a tout dévoilé. C'est une mise à nu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux lancer un appel. On profite un appel à la société, à tout le peuple algérien, aux citoyens de la ville de Biskra et particulièrement celui de la ville de Biskra, de respecter les mesures, parce que on doit compter sur nous-mêmes. Maintenant, on est arrivé à un stade où il faut compter sur soi-même. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de l'un de l'autre. Pour ce qui est des hôpitaux et de prise en charge, je pense qu'il y a des responsables qui sont désignés pour ça. Ils ont intérêt à faire ce qu'il faut faire. Et les pouvoirs publics sont là pour décider. Je vous remercie beaucoup ونترحم على الأرواح. شكرا حوحو محمد صادق. الله يرحم كل اللي مات وإن شاء الله بسكرة تلقى المساعدة في أقرب وقت ممكن. شوفي نضيف لك حاجة. 5 جويلية كنا حابين نحتفلوا بيوم عظيم. هو تعرفي معركة زعاتسا وقعت في بسكرة هنايا. واسترجاع الجماجم هذا قلنا 5 جويلية يوم عظيم اهتز له عرش الرحمن. c'est une journée que tout le monde s'est prosterné auprès du peuple algérien على النهار هذا. في le 5 juillet منطقة وين كانت فيها أول شرارة تاع الثورة التحريرية تاعنا، والمجاهدين اللي كانوا حاضرين
مازال لك احياء عمي ابراهيم وعمي مصطفى الله يطول في عمرهم. يعني في يوم كما هذا يموت لنا طبيب كبير اسم غالي، يعني يموتوا لنا زوج اطباء بار مونك دوكسيجين. يعني هذا شيء نقبلوه يعني. يعجز اللسان عن التعبير. شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه الكلمات وعلى هذه الرسالة شكرا سيد حوحو محمد. كان هذا اتصال من بسكرة في آخر دقائق لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين، اللي خصصناه لموضوع ما أو لنقل ما يحدث في بسكرة التي تستغيث، التي تعاني من كارثة صحية أو أزمة صحية كبيرة، انهيار المستشفيات، نقص في المستلزمات، نقص في الإمكانيات، نقص في الأكسجين، نقص في الأطباء وكل الفريق الطبي. هذا ما يحدث في بسكرة. نروح نسمعوا إلى موسيقى ونعودوا نقولوا كآخر تدخل لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. عندنا مرة أخرى أستاذ سليماني محمد رئيس جمعية موزايا، حب يقول عنده أشياء يقولها. تفضل أستاذ محمد. Allô, مساء الخير. أهلا. Pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, la situation n'est pas venue par hasard. C'est la conséquence d'une gestion catastrophique depuis des années. Tous les responsables qui se sont succédés, on fait des marchés fictifs, on ramène du matériel défaillant et la khiri. Beskra, il y a deux hôpitaux. Il y a un hôpital من وقت الاستعمار 1890 حكي Sadan, c'était l'hôpital La Vigerie, ou un autre hôpital de 240 lits, je pense, même pas, في العالية préfabriqué, où la durée de vie ça y est, 40 ans, ça fait plus de 40 ans qu'il est. Donc la situation actuelle n'est que la conséquence d'une gestion catastrophique. On a toujours réclamé un CHU à Biskra, des structures dignes de ce nom, un centre de traitement anticancéreux. Biskra, c'est une région agricole qui fournit plus de 60% des produits agricoles pour l'Algérie. Donc automatiquement, il y a des pesticides, il y a des insecticides, il y a beaucoup de cas de cancer. On n'a pas de centre anti-cancer, il n'y a pas de cas à Biskra. Les gens sont obligés d'aller à Batna, sont obligés d'aller à Ouergla et la Khiri avec tous les désagréments que vous connaissez. Donc, Biskra qui produit 60% de la production nationale, elle a assuré l'alimentation les Algériens pendant le confinement. On mérite mieux que ça. Biskra mahgoura. هذا هو الشيء اللي كان يقول فيه أستاذ أو المهندس حوحو محمد صادق، كان اتصال اللي قبلك، كان يقول أنه لا سيتواسيون a toujours été comme ça، وهذه الأزمة يعني فضحت شيء، فضحت كل المعاناة. Absolument. Les gens qui mouraient de manque d'oxygène, il y avait un générateur d'oxygène qui était sous emballage, donc les services de sécurité sont venus, ils ont trouvé, ils ont fait une enquête et la khiri. Ce n'est pas normal que des gens paisibles, des citoyens honnêtes meurent comme ça. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait des sanctions, des décisions exemplaires et la khiri. On réclame un laboratoire, une annexe à l'Institut Pasteur, parce qu'actuellement ils ont interdit le scanner, il n'y a pas de test PCR. Le BETNA, c'est le seul laboratoire qui le rayon de 100 km. Et ils sont dépassés de 10 jours, 20 jours, etc. Donc, l'ASM, une décision, l'ouverture, c'est une annexe, c'est à l'Institut Pasteur à Biskra. Comment peut-on traiter les gens si on ne peut pas les diagnostiquer ou c'est pas possible, ça. Alors, en tant que démographe, je connais un bout, ce n'est pas normal que les gens sont infectés, ils sont dans la nature. Il faut donc intensifier les tests de dépistage pour que on puisse connaître au moins le nombre de malades, les isolés, etc. Il faut ouvrir les sites universitaires, les hôtels, il y a des structures à Biskra qui peuvent être fonctionnelles.
شكرا محمد سليماني. لحقنا لنهاية عدد اليوم لبسكرة. حاولنا ننقل لكم معاناة ناس بسكرة، معاناة مرضى كوفيد في بسكرة، معاناة كذلك الفريق الطبي في بسكرة، كل ما ينقص النقائص يعني في هذه الولاية. كانت هناك عدة نداءات استغاثة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 أيام حوالي. نعم زميلي. Je voulais juste donner une information qui vient de tomber. Encore une disparition. Le personnel médical pardon, je vais y arriver. Le personnel médical est en deuil. Le chef de service de radiologie du CHU, Mohamed Abdelnour Saadana, est mort ce mercredi du Covid-19. Donc condoléances à la famille. Pendant ce temps-là, la photo du ministre de la Santé a accueilli avec des fleurs. Voilà. الله يرحم كاع اللي ماتوا، الله يكون في عون أهالي ضحايا كوفيد 19 منذ بداية الأزمة في الجزائر. خذوا احتياطاتكم. مازال الفيروس راهو يحصد ضحايا. إلا قدرتوا تقعدوا في البيت ما تخرجوش إلا للضرورة. كنت معكم أنا أميرة بوجمعة، زميلي أنيس حمزة شلوش والفريق الذهبي الفريق السحري. نلقاوكم غدوة في عدد جديد في موضوع جديد، نفس الأشخاص لكن المواضيع تبقى مختلفة والآراء كذلك.